Eda Onyankopon ase. Say ode ene so ede ache me no wie mu. Onyame aso me no wie mu okura mu na wotwi mu bosumi mu afi mu. Me no wie no da so eti ase na ahodi ekura we mu a na ye Onyankopon na dom ne na humobro so alakwa. Onyankopon ehira obi bia waba so me de Onyankopon nchia ede mu obi bia mete mo ka che. De nyame asomdwie ede ma obi bia mete mo ka che. Mfa nche me na enema makum yinu bi ntino. Na me pe baabi atema kakara afi na nyame aye na doma menye baabi aye den abikina Nyankopon ehira obi bia ede Nyankopon nchia ede mu obi bia ene so me no yinu ebisua bia ebisua Nyankopon asem isa se Onyankopon asem ena ode bo soro ne asase epone de wo mu nyina da Bible si won kwati na asem emu wiase aten de mo begina nanim asem so ene de bo mi no bi no aten se de mo bi de bi matie en mire mi no bi no ebisua Onyankopon asem ayato ne bi se be faithful to the end, be faithful to the end. Se mi no bi no ye be ye nokwafo ana ye bi di nokore ayeden e de akọ awieye isa se bibli ena ye no mo estati nyamson mu ana obetu obi mu e wo nyamson mu enam nokwadi a omanti ye ni nokore amkusi awiye enti no omanti anye den endru boshe no amen. Judas and Peter mo na ye den estati ye but Judas ye ntimi anye den ankowie Judas ntimi angina se wo nokwafo Kristo ni sara me no mi no yetie ya brabo ye den etie me no mi ye wo ye ba ye fa no to Judas ye be ntia na brabo eni suban bi ana ye wo ni monti no usuro se odo wo ba be ye den ebetu Judas Onyankopon ye den ehira ye onokwafo ekosi awieye esan se de wa fere wo no eye nokwafo amen ye mo mpaye edimafo na mabankese ye enani bire so ma ye de waseda no wayiye edima wodin ye da wase se urade wahwe ye so wo bosomi ni na wotwe nyina mu urade ade e besensen wie mu nyina wa ma bi anka me ni matiefo ni adofo nyina ye de aseda na yiye edima wodin animire so ebeneza ebradu se be pija wasem ede chiri wiase nyina ejai akoma wo mutie ye ni adwen nyina ede hye wonsa yeso se adwen bia na ensi wasem so yeso se nimire twa wadwen nipa na adwen ebesi wasem so akoma den ni akoma pirimu ye bo mpa ye de mogya na ebre na se so se be ma ya akoma emere se bofre na wasem etimi atena akoma ni mu na ewie de waseda ne wayiye ahye wo Kristo na ni munyam wakwa so me kra ahye wonsa ewade be kasa fa bi mu na wo ma enyi nhira na ewie a de waseda be ma ye da wasi se wadi nkunima ma ye no ewo Jesus Christ bi amen yo said ye bidi kan ye no yesua Onyankopon asem a ya to ni say be faithful to the end, be faithful to the end, be faithful to the end. Said no you ye be no kwafo akoduru awieye ye be no kwa ye be di no kore e de Nyankopon akozu awieye obi starting say ya but wanwie obi starting say ya wanwie na obi prophesy say obi hyenkom obi ka Nyankopon asem ye evangelism na so wankowie de be ntia no kredi amen. Menu bi ye hwe assembly e wo Matthew chapter 25 verse number 14 echo Matthew 25 verse number 14 menu bi yate assembly bebere but na yebisua ade kituwa bi ayeden afirimo yebisua ade kituwa bi afirimo amen. Matthew chapter 25 verse number 14 yenti Onyankopon asem wose na etise onipa bi a woni tu kwan akobaabi na ofre wono ala ne nkoa na wodede a wo nyina hye wonsa na wo ma baako talent enum na wo ma baako bienu na wo ma baako so baako sabia wo mu biala anwoden etie na wotu kwan na ntem ala dia wonya talent enum no koy na wode koye adwuma na wonya eho talent enum sa alama dia wonya mienu no enso koye mienu no ka ho konya mienu eka ho na dia wonya baako ne de okokufun efam okokufun ose na na dia wonya baako ne de okokufun efam na wode ni wura no sika no sie na ekere ye no akwa ni wura no bai na wone won bebu akontare na dia wonya talent nim no bai de enum ka ho ba se owura talent num na wode share nsa hwe benya talent foforo enum maka
na ne wura no se ne sɛ mo akwapa nɔkwafo wadi kakra yo nɔkore amen we nya me pese yegyina so osikani bi ana odifuo bi etena ase na wo nkoa miensa na wo mo yɛ den eti na mena wo tu kwan no ɛfa sɛ odi sika ɛhye wo nsa sɛ obi amfa nko yɛ adwuma sɛ de bɛya emfaso ɛbɛba ho na o ma baako ɛfa sɛ 5,000 ana 1 million ɛna o ma baako so ɛfa sɛ baako so 3,000 ɛna o ma baako so 1,000 sɛ obi anya den emfa nko yɛ adwuma na mfaso ɛmmra so na Bible say ye nya talent enum no e de koye adwuma na wonya talent enum san ye den e ka ho na de nya mienu no so ye den e de koye adwuma na wonya mienu so ye den e ka ho na Bible say ye nya talent ba ko ne de wo so osuro yi enti okotutu fam ye den e de talent ne ye den e ko hye wo de sika ne ye den e ko sie ye se ne be ya e ka bia ye den e ma ho ni wura ne ba na wa pagya na ade de aman se mi wura o ma me talent ba ko me pa che eni o ma me 1 million se me fa ko ye adwuma e wa de eni na Bible si emira o wura no ye de e baaye no wo ka kire ne kita talent o ma ne talent num ni se emo akoapa nokwafo we bi kakra hu nokore ayeden e de aman de bentia ye ntwe na adwen emira honhom fom me no mienu as a believers or as a Christian onyankopon de adom soronko e de ahye me no mienu yensa onyankopon de adwuma soronko e de ahye me no mienu yensa te ye mfa nye adwuma wa ma obi se obi nye nkomhyeni wama obi se obi nye evangelist asempakafo ana asempakani wama obi se obi nye osofo obi nye apostle wodi obi pia adwuma hyɛ nsa sɛdeɛ na ho ɔde yɛ den ɛteɛ menu bi no wode bɛyɛ adwen sɛ wadom a onyankopɔn de adom wo no ana talent a onyankopɔn de ahyɛ wo nsa no wode asie wo hyɛ dan mu wakata wadom so enti yɛ bi sɛ yɛ ho sɛ na sɛ owura no ba say na wobuye say ye nokwafo ana ye akoa anihafo menu enam suro ni ehunti adom a onyankopon de adom ye anwode ana se nyansa ne nimidi a onyankopon de adom ye say ye fanye na adwuma no menu bi no ehu akata so menu bi esuro akaya ye den ahyeden mu menu bi esuro akaye ahyeden mu ena kristofo entimi empie ena kristofo entimi fa wonyame tumi ye den enya adwuma biem ena kristofo entimi ni nokora ye den emfa ma nyankopon onyankopon pegya ne gina ba bia na ahomaso ne ahantan na wagi nyankopon agi adom na ye den afiri nsem ana ahomaso ne ahantan tina na nipa na ye den afiri onyankopon adomase ahomaso ne ahantan tino na nipa na ye den wagi nyame adom a wode dom no ana akyɛde a onyankopon de ma no na onyankopon aye den agi afiri nsem ahomaso ne ahantan ti obi bɛka sɛ media menyɛ odiifoɔ menyɛ ɔsɛmpakani nanso meka kyerɛ sɛ onyankopɔn de nnwoma to akyɛdeɛ de ahyɛ wo nsa a sɛ wobie wano sɛ woto nnwuma a ayarefoɔ yɛ den ɛsɔre wobie wano sɛ woto nnwuma a abubuafoɔ sɔre yɛ den ɛnante wobue wano sɛ woto nnwuma a obi a wɔyare da mpa so ɛsɔre ɛnante woyɛ onyame adom a wɔde ayɛ den ɛde adom wɔ na ebisa wo sɛ wodi nɔkorɛ ɛde ma saa adom akyɛdeɛ nana wodi nɔkorɛ ɛde ma saa adom akyɛdeɛ nana wase minu ye nya nokwafo enkosi awiye wonya kristoni ba wotie me ene nibiri na bisa wo se adom ben talent ben ene onyankopon ade ahye wo nsa dwuma bi ben ene onyankopon de ahye wo nsa wa asafuru mu ana wato agegya mu wodi ene se bi onyankopon aka kye se kwa asori tem na ko siesie onyankopon fie na nyame ma emetena ase kwa asori fie ko pipa nkonya so na osoro abofo metena konya so nanso ahantan ya ahomaso nti wagyan e de ato wo on say woni ema nyina asate e kofom wodi ene se toilet ya yasi Bible onyankopon e hye wo se wo kɔ asɔre na yɛ ne kɔ prapra so kɔ wo so ne nyankopon krɔfo nyɛ den sorry se o mba o manye baabi akɔyɛ o ho yie wagyan ahomaso wonya atare foforo wonya atare mo no onyankopon pigya wo gyina baabi no die saa dwuma na wo yɛ na safo mu no wo mfata biem saa dwuma no nyɛ den emfata wo oburo saa adwuma ne so ahantan ene ahomaso
Was it no yen or cough enkusi awie. Was it the awokita talent no the talent no then ebe kan ho ebe chire ni wura no. Na ni wura no ka se mo akwapa no kwafo we di kakra yi no kore e di amame. Me no yen se yentimi ani die Onyankopon de ahye yensan yentimi ani no kore amfa ma sa adwumadi na. Ana yen no kore amfa ma Onyame fra wo de afra na. Onyankopon fa adom foforo, Onyame fa ahode foforo nye de emfa me dom yen. Minim die Onyankopon de ahye wonsa. Minim die Onyame aka de ato abrabo so. Minim die Onyame aka cho se fai boa Onyankopon adwuma wo to na adetia mu. Miri Kristo ni. Ena mi Onyankopon hye wo to fo se sori na ye wo kwafo kwesi ewiye. Mama problem no how bia wo komu no embu obam. Wo how no amane bia wo komu no mama ne nka wo adom no nye den enhye. Die ni pa ka to so brother mama ne bu obam. Die nipa esusu fa won sister mama ni bu abam so nakoko wani sorry nakoko wani Bible say emra Jacob ji ni nya inso hira no emra inso san ba na chi no oba ne papa wo ka say eja fe na oba ma ba yere maba wo say wunua na yede age wo hira ko na mom bia aka ne se wo be kentene wo wunua no me wunua no konua ne be yede ebe firi wo so ayede akọ iso antena ohaw no mu Wama problem na yeden an share so na emu obon ho mo den say obekenten no ho obekanya no ho na ode ne side den aye adwuma enani be Onyame kasa kire Onyame kasa kire e tu mi nu mi lefu say ne nu mi ye no kwafo emfa ma Nyankopon de wa frɛ no esan se Onyankopon ye den eye no kwafo enti se mi nu mi ye frɛ won say agidifo mi nu mi ye frɛ won say akristofo mi nu mi ye frɛ won say ye kwa asɔre bia eni Onyankopon ka kire mi nu mi ye say ye no kwafo enkosi awie Onyankopon hira bra pani Alex Nyankopon hira be bra pani no Nyankopon hira pa ye no kwafo enkosi awie Yanko Genesis chapter 12 verse number 1 to 2 Genesis chapter 12 verse number 1 to 2 Genesis chapter 12 verse number 1 to 2 Yentie wo Nyankopon asem o se na Awurade ka kire Abraham se wo de firi wasase so ne wabusuye mu ne wode fie ko asase a na kire wo no so na meye wo oman kese na mehira wo na mama wudin so na wo se na mama wudin aso na waye inshira amen ye rade bi Onyankopon Abraham etini fie Abraham wo na busu mu na me yeshua say Abraham na na nije pa na me yeshua say de Abraham pebia no ne nsatimi ye den eka but na Onyankopon hye ne say o mfiri na busu mu nye den enko oso o mfiri na busu mu nye den enko na ho e na obe den obehira no na what as US Bible say omano ko eden eko Kenya enti Onyankopon hye Abraham say fi abusuanu mu na yeden nakọ dibentia bebia na Abraham teno Abraham eteno na Onyankopon hira entimi mawa na ye bisa question say na Onyankopon entimi hira no na defia na obiti nya yeden ehira no na so ebere bi wo hon ma Onyankopon so mi no bi no hwe se mi no bi ye ye nakwafo mi no bi ye Yesu tie edema na asema na Enka Abraham betimi di bibia yeden ayi ne ho ano na so emra Abraham ti Onyankopon ne no Abraham antwentwen ne nase woni na busuya woni na yire ayeden efiri ne maimu anase mu firi kuro ofiri ni kuro mu yeden ekoi wodi Onyankopon asem so woye nokwafo etie Onyankopon ne oso wonne Onyankopon hye wo se ba bia wotene ehonte woti efimu woti akohwibere mu woti ensabro mu woti adwamammo mu woti krono mu woti lesbian ni gay mu Onyankopon hye wo se filisa suban ni mu Onyankopon hye Abraham se won firi na jafie dibenti na abosom niema yeden ewo abusuani mu na niema bi nyeden enkoye enti na Abraham na ho nyeden ente enti Onyankopon pese na wo yeden wo hira Abraham wo pega Abraham wo de Abraham ye wiase nyina ye gya enti Onyankopon ka kire Abraham se Abraham firi abusuani nako na ho na wo behuru Onyankopon ani onyam ho na wo behuru Onyankopon tumi ho na wo behuru Onyankopon nsa na Bible say na Abraham ye den eti Onyankopon ne no otu anamon bibi ama wotie ni ene anwumire suban bi wo mu a wotimu aye abosom ne ma ene ti Onyankopon timi ye den ehira wo
abrabo no wo ha wo mu a onyankopon ntimi nye den enhyira wo mu onyankopon ka kyerɛ twon wo firi game mu twon wo firi lesbian mu twon wo ye den efiri lesbian mu abrabo bia la wo mu a eni onyankopon asɛm enni hyia no onyankopon hyɛ wo sɛ den twon wo ye den efiri mu Abraham ye nokwafo ye sitie edema ye nyankopon enti mena onyankopon hyɛ ne sɛ won firi abusua mu nkɔ no Abraham ya so mena ye den efiri abusua mu kɔ ye me ba woti me mamma bɔne enye wo de sister woti me mamma bɔne enye wo de brother mamma bɔne enye wo de so onyankopon hyɛ Abraham ye den epie efiri abusua mu kɔ ye na onyankopon ehyira na ɛna nibere onyankopon hyɛ wo onyankopon etufo kasa kyerɛ wo sɛ osusuban ne bɔne a wo mu no onyankopon sɛ firi abusua no mu firi saa bɔne so no mu n'anim na obɛyɛ den obɛpagya wo ɛnum na onyankopon bɛyɛ den ɛbɛhyira wo abrabɔ bɛyɛ na wo mu ɛne nti onyame kasa kyerɛ wo animire a wonyɛ den wontimi empie emfiri mu onyame ka kyerɛ Abraham sɛ Abraham firi abusua no mu nakɔ sɛ n'animire wo so bɛyɛ asommerɛ na watie onyankopon ne na wo so abusua wodem a ayɛ abosonsom abusua wodem a ayɛ adwaman abusua wodem a ayɛ korono abusua no wa braba a wotima ayɛ boson ama wo no sɛ na wobetie onyankopon ne na wafiri mu a ɛni na nhyira ɛnyɛ wɔsi yɛ nokwafo ekusi awie mama wabamu mu ɛwɔ Kristo som akwantuo yi mu sɛ wo ma wabamu ayɛ den abu me ka kyerɛ sɛ ɔhaw wom amane wom esa sɛ mra onyankopon ka kyerɛ Abraham sɛ won firi na busua mu nkɔ no Abraham amfa na hongoro so esa sɛ no wa yonkofo na wo nuanom a wodɔ wo na wo papa a na wodɔ wo nanso wo gya ne nyina wo yɛ den ɛkɔyɛ die ne kita wo nsɛm a ɛni nti wontimi nyɛ den endi ho nɔkɔre ɛmfa ma wo onyankopon die ne kita wo nsɛm ɛni nti wontimi nyɛ nɔkwafo ɛmfa ma wo onyankopon die ekita wo nsɛm die ɛhyɛ wo nsɛm no sɛ ne wo begyae ɛde ato hɔ no ma ɛne onyankopon bɛyɛ den ebebu nokwafoɔ die kita wo nsɛm no sɛ wo begyae ɛde ato hɔ no ma ɛne onyankopon hyira onyame adom onyame ahoɔden onyame anim onyame bɛyɛ den ɛbɛba wo so emra na Abraham wona abusua mu no na nipa bu no all right deɛ but emra onyankopon anim onyam ɛba no so wɔyɛ nokwafoɔ ɛde ma ne nyankopon no respect yɛ na nipa de ma no ɛbɛyɛ sonko bua na nipa de ma no ɛbɛyɛ sonko enti obi bia a wɔte bɔne mu no sɛ wo abusua bi mu wo bɔno bi so a nipa mfa buo nyɛ den ɛma wo na mmom the moment a wobɛfa Kristo sɛ wo kra na wagye nkwa na nipa a wɔtwa wo ahyia nyina bɛhu sɛ ampa brother yi wasesa sister yi wasesa mene no na yɛ bo mene no na yɛ kɔbɔ adwaman ɛne deɛ mefrɛ na wɔnkɔ ampa wasesa yɛto wo din foforɔ enti Abraham ɛbɛna a ɔfiri abusua no na ne din a ne yɛfrɛ no yɛ Abraham but emra nsesaye eba na brabo mu no ɛhɔ na onyankopon yɛ den ɛsesa ne din yɛ Abraham na animonyam sonko yɛ den ɛba na brabo mu mini aba wotie me onyankopon ɛhyɛ wo ɛtuofo sɛ menum yɛ no yɛnyɛ nokwafoɔ yɛdi nokore nyɛ den enkosi awiye sɛ deɛ Matthew chapter 25 no ɛka kyerɛ menum yɛ no sɛ deɛ na wokita talent num no wodi deɛ onyankopon ne master ɛde ma no wodi ho nokore ɛyɛ den ɛde kosi awiye ɛdeɛ ɛna onyankopon ɛde ahyɛ wo nsa a ɛne nti wontimi ɛndi ho nokore ɛdeɛ ɛna kita wo wontimi ɛndi ho no yɛnkɔ 1 Samuel chapter 12 1 Samuel chapter 12 verse number 3 to 5 Samuel ma edi kan etire dum yenu yimu miensa ekusi enum yentie onyankopon asem waso hwɛ minye munime adanse awurade ne dia wasram no yi anim hwan na ntwie waso hwan na ntwie na mafa na hwan afunu na mafa na hwan na madinu amim na hwan na mahyɛ so ana hwan wana magye adamudie na mede mamua mani mama no na menane me maamo na wɔse wuni yɛn amim na wɔse na wonhyɛ yɛn so na wunyae obiara hɔ baabiara number 5 wɔse na wɔka kyerɛ wɔn sɛ
Awurade ne mo adansini na de a wasra no yi ene odansini ene na mahunu bibi ase na mahunu bibiala mensem na woka se woni wadansini onyankopon inhyira wo Bible say emra onyankopon esra Samuel abisi na konwa so no Samuel anyini wabo akokora Israelfo ahunu se dia omope ohene a obeden obedi wo so na Bible say Samuel efre Israelfo nyina do omo yeden ejina ho se omo ni de ho adanse na Samuel bi se omo se hwan na wagye ne wo adamudie bi hwan na wafa aposo agye nyan ana wagye ne nantwi ana wagye na funu na wose nipa na omo twa Samuel mo hye nyina yeden edi ni ho adanse na omo nya boni bi ageden amfa Samuel ho na se na Samuel onyankopon fere no Samuel ebe ye no kwafo Samuel di nokore eden edi ma ni nyankopon Samuel edi nokore edi ma ni nyankopon waso o mamu ni nyina anhunu asem biala amfa Samuel ho wase mi gina onyankopon ni muso mu gina onyankopon ni mo mfa nokore nye den enyi ni akan na yanhunu fodie biala ewo Samuel eho nyame sofo a wotie ni nyame ba a wotie ni o kristoni a wotie ni wo susan ena nipa edi adanse efa ho na wo karba fam wo ma wo se de nipa anya twe amfa Samuel ho no saa na onyankopon so anhuru fodie biara wo Samuel ho enti Samuel ye nipa bi ana ba bo se osho onyankopon ni odi nokore ewo emra a onyankopon fere no edikosi ni wo mu menu bi ye ya bra bo betimi ayese Samuel ana ye betimi adi nokore akosi awiye se Samuel ana nipa betimi di ye ho adanse se Samuel ana menu bi onyankopon kasa kire se menu bi ye nya nokwafo emfama de wafere ye no Samuel eye nokwafo ede ma onyankopon Samuel eye nokwafo ede ma de wafere no Samuel di buo ema the respect a ewo onyankopon mo sramu Samuel di buo edema the oil of God Samuel di buo edema Samuel di buo edema onyankopon wa yeden wafere no enti Samuel anye bone antie onyankopon wodi no kone eden ekosi awie Kristo ni a wotie me no bi so yebetimi adi no kone ade ekosi awie ana emra ohaw aye wiase nyina ema emira wiase hunu be bia wonfa emira wiase hunu be bia wonfa ne ti ento emira wiase hunu be bia wodi ne ti bepempem akoduru no menu bi ne betimi agina saa niema we mu akosi awie ya na we bia ye nketo afei na ye be hunu na kese afei ena ye be hunu na kese enti ne bisa ko se ensohwe keto we ena wapo onyankopon wakodi abosom achi problem keto bi eto ya dia e ba osunti ena na wonam adunsifo ne nkramofo so wadwuma ese yenti ene wona maboso so wadwuma ese yenti ene wona nkramofo so ohwehwe boa ohwe afiri onyankopon ana ohwe afiri onyankopon wonkai nipa obo wonkai ye wodo ba wiase wonkai ye wonwere wo no na wonfa emoni monyam ema no o kan 1 Thessalonians chapter 5 verse number 3 on ekwa was it the adipia ebetu ye no ye mfa se danye den ye mfa ma ye nyankopon die betu yen bia ye mfa se danye den ema ye nyankopon sorry 1 Thessalonians chapter 5 verse number 18 was it the end mu bia no ye mfa se danye den mfa ma ye nyankopon edie na wo fom eniti wa pa ba e wo gidie nu edie na wo namu eniti wa pa ba e wo gidie nu edie na wo namu a waye se enne esesa wo keka wa no aduro wo kwahye wo mu akonfo wo wi afiri wo nyankopon ana Israel mon kai se Israel fo ko problem mu a se Israel fo ma ne ko di boni a na Joshua aka kire se mon kai be bia wo nyankopon ye de eyi mu firiye nyameba wo so kai se na ka won kan adom no ho menu wi na ka yen kan bo hye no ho na so moja bi ye den ekasamaye moja bi ekasamaye moja bi hye gu menu wi ye so eniti na ne menu wi ye timi di Kristo madansi sa moja no sa wo no na ka se menu wi no se ka yewu esa se menu wi na ya akorofo
Menu bi ne ye ni se yiguofo na ye hwie mogya ye dem egu. Menu bi ne ye akɔnwensafo. Menu bi na atoro ahye ye ntɛkyerɛ maso ma. Enti ye na ka ye sesa owuo no. Ye na ka ye sesa ma no esa omodi boye chi no. Ye na ka ye sesa ma no. Edi guase a wo ka to Kristo so no. Menu bi na ka ye sesa ni guase no. Now so papa we de odakese e de bawiase nyina. Wakati na papa say wo ma wiase, wo gya wiase fo honom na wo ma ni mewu ma menu wie no. Wo gya abone fo honom na wo ma ni mewu ma menu wie no. Enti Kristo be fa owu a e ya abone fo ye wuo no, o be fa sa owu no ye den eto no so. Eni guase ese nka eba menu wie no so no. Kristo be fa sa eni guase ne ye den e de to no so. Kristo ni bi sa mo say wo betini de wo nkwa e de ato wo de ma wo nuana. Wo betini de wo brabo e de ato e de ma wo nuana. Wase dia wa frɛ wo no oyɛ nokafo enti me no mienu so ɛsɛ yɛ di nokore ade kosi awiye mama bibi empu abam mama bibi nyɛ den enhye wo so mama bibi nti wo mfiri wo Nyankopɔn nkyɛn ɛnkɔhwehwɛ mmoa nipa mmoa ɛyɛ kwa nipa mmoa ɛni nyina so fa ho hye wo Nyankopɔn fa ho hye wo Nyankopɔn sa na wonyame a wafrɛ wo no ɔde wo bɛkɔ awie pa wonyame a wafrɛ wo no wamfrɛ wo ma anim guaseɛ na emu wɔfrɛ wo ma anim wonyam wonyame a wafrɛ wo no wamfrɛ wo ma nkokodie na emu wɔfrɛ wo ma nkurumidie adan na wapa aba adan na wapa aba ma wani so ɛkyerɛ me po sɛ de David kan Psalm 121 no wɔsɛ me mama ni so ma yɛ den ma kyerɛ me po na ɛhe na me mu afiri bɛba wɔsɛ me mu afiri Awurade. Wase dia wo hwe wo no wole ntonko na wone na hwe Awurade ne wo nwiri wo nsani fa so na awia ne hye awia na wo srane anadwo. David wonya gidie wo Nyankopɔn mu ohuru bibi wo Nyankopɔn mu enti wode ne hwe wode ne ho wode na ho wode nyina eden ehye wo Nyankopɔn mu na wo Nyankopɔn so pan di ne nwabo. Eno bienu ye nyame som no ayefa ye na ba akosi onyame fie na ye na ba akoye dem esi abonten enti situation bia no na ayiye na fi ho ayesa poaso kyene ba bia e boye dem eko na ma minu mi ye nyadidie o Nyankopɔn mu ne ye ntine ngina kosi awie ya minu mi ye bere be dem e be ye kwa ye bere e be ye kwa mama de obi ka ebu abom mama di obi ka ebu obam mama problem o hawa mane a wonam mu no mama ne nhye wo so enka wa no aduro o problem no hawa wo komo no eye den sha wo Nyankopɔn de ye den e de ma wo e boa ma wutimi gina e boa ma wutimi ye de enyini e boa ma wutimi ye mpaibofo enti se problem no ama sa amane no ama wutimi gina na wutimi huru wo Nyankopɔn ani wonyam na wutimi huru wo Nyankopɔn tumi enti dia wo fa wo dia wo komo nyina no eye den sha wo Nyankopɔn de ye den e de show emra Abraham ye de efi na busuamu no na eya na o su na amane bi da no so de na so obmane nyina ye den ekɔ dachi na wode na adwen to de wa fere no no esa se wonim se papa na ye den aye bi pen wonim se papa na ye hyebere sesafo Nyankopɔn enti wa mpa ba amade wo komo na ye den ambu na bam sa fe na wokɔ start abrabo foforo wokɔ pa fa na wodi ni tibe den ebeto Abraham masade na ye den ambu na bam ade na wo fam a wa ba mu ye bu e wonyam sumu so obedi no kora ma Nyankopɔn na wana ntu Nyankopɔn asem so a de wa frɛ wo no o ma woni ye den embu ase da bia nada Nyankopɔn enhyira wo ye ko Proverbs 28 verse number 20 mebusem etire aduonu nwɔtwe yimu aduonu ye ntie Nyankopɔn asem wose onipa nokwafo enhyira bedɔso tie ni o onipa nokwafo enhyira ebedɔso ye nto aso onipa nokwafo enhyira bedɔso na dia opentem anya no ho no nye totoroto na dia opentem anya no ho no onya no ho totoroto hwan ne wodokwafo kyeremo Kristo ni nokwafo na menkyere wo ni suban kyeremo gidi ni nokwafo na menkyere wo ni nhyira kyeremo obi a woyɛ gidi ni na woyɛ nokwafo na wo Nyankopɔn anim agu ɔma nanim ayi den agu ase hwan ne Kristo ni nokwafo wose die woyɛ nokwafo wo Kristo mu no ni nhyira be den ebedoso nipa no wa apɔmuden nipa no wo bambɔ nipa no wo bambɔ e wo Kristo mu oda na ayi den na wada
It's as a Bible says when Yankupon Shida and the more nipa than a yaw defo. Nemo ye kase or defo na ye dia, a yan ye the agri as a dime, ye the agri as the castle, Nina a Shina Nibidia, Nemo ye kawo woman Shida, Nipan ne cry and ever down qua. Nim watching the cry our baby dignity and a twenty crawa home. Now was it the open when young terminal, when Yana Bravo Toto, or Befa problem, and the initial my girl and more yet was a gay, or more yet lesbian, yet show Marie. Do a part sorry to say, or more Java when I'm for own Timija, give it here, or baby I say. Sikanti no open when young. The what the Quadi Sika drew, and now call them out when you wonder. Dibentia, home on the demand ya or more demand if you know when Yasumuji. Open when young. Now, Christonia, what to know was a GDM, what to know was one and so human. Why am not for our DDM on the problem list here? Problem to now, what did not correct many upon Bible said the power, Nishira and every dozen. And the Nana who be say, a china who be say. And I won't for Boyan and Emma. Nemos and Nantu and Yakupon no pass the one. Say we did not cram in Yakupon, a china or Babishani. Babe permetia kwai debentia me ye nokwafo me di nokora de e de ma me nyakopon me ni ba wutie me ni abe ma wutie me no me no so ye betimi di nokora e de akosi awie ya wo so woni pa nokwafo ihira be de e bedoso obi a wo ye nokwafo e ye onipa bi a onyame honhom ye de etini dibentia e sanse onyame honhom ye de e ye nokora enti se nyame honhom betra me mu a afi ebeyi atro samye den efiri mu onyame honhom betra me mu a afi ema me nokoridie afi nyame honhom betra me mu a enema anaka enfra enema ni kwanse ka me de metechire maka no enema onyame honhom betra me mu ntino me ntimi fa metechire ma nyeden enka sa asem ne bi de bentia onyame honhom abetra me wasi onipa nokwafo nhira be de ebedoso wan ne penshira wan ne pe onyankopon ho bible masani pan emfa no honto onyankopon so masani pan enanto onyankopon no kure mu masani pan ne den enanto onyankopon no kure mu wan ne pe onyankopon ho bible wan ne pe bambo asase we so masani pan emfa no honto onyankopon so masani pan enye nokwafo e woni situation bia na wonam o hawo ne amane entwanto so aye ya to so nyina no di nokore ma nyankopon emra ye Silas ne Paul ekoto afiase no o man pa ba o afiase ho no eho ena na o moto ayeyie nyom eho ena na o mo bom paibo eho ena na o mo ni aye den achi eho na o mo pagya wo nyankopon awo mo situation mu eye me no wi no akaye pa ba eye me no wi na akaye kasa urade aden eye me no wi na akaye kasa urade aden na me kwa me brese yi a Christopher ye paibo no a Christopher ye no aye to no adela me kwa me brese yi we afiri Paul problem ye de ne famu we afiri James kwa ye fa so ye de ne to adungu mu we afiri Peter ye mpo na semium ne siniti ase ni nyina nkofo we mo nja wo mugidi mu anto ho na wo ye to aye kato wo so nti wa pa ba wo bi se onyankopon se adela me kwa me brese yi ginemu enumu na esa wo to aye yi nyom enumu na esa wo pede onyankopon enumu na esa wo hye onyankopon ni bonyam na si timi esa de na hono onyankopon so bi hira ni enumu na onyankopon be hye no ani bonyam e wo me no bi ni enso yanko Philippians chapter 4 Paul on ho tire koma Philippi 4 etiri 9 Philippians chapter 4 verse number 11 to 13 Philippians 4 verse number 11 to 13 yenti onyankopon asem Philippians chapter 4 verse number 11 to 13 Philippi 4 ngoma etire ena yimudu baako ekosi dumiensa yenti onyankopon asem ame verse 10 no wase enso maniti kese ewade mu se mofi ase eledwene me ho bio modwene mo ho nanso munya ho adagye number 11 eyese wase enyese ohianti ena meleka yi efise medie mesua se asetena biala a me wo mu no me pene ma ne doso ema me tie Paul asem o wase enyese yihia
a ahia minti na make atra asafo se moye de mo dwene mo na ebo me Paul de matumi hofo ma hyɛ ho den sɛ asetena bia me wo mu no me ma ne den endoso ma me. Number 11 yenti 12 no was minim ahobrase na minim akonkonsam die minim ahobrase minim akonkonsam die nanso ase bibia na ne noma nyina akokwame o me ne ekom ne akonkonsam hiadie wase wonim ahobrase na wonim akonkonsam die wase wonim bone na wabehuru Kristo na bibia ya den amen. Dibentia Paul na wo dibonyani na wo bu ne ho se wo ye Kristo ni na wo ta didi for but sana wa bijira afri adom na se na wa yira na on kan wo na on kan nyame ba wo wi ara ko bu nsem dem enti wo so wo behunu bone na afa emra wo ba Kristo mu wo behunu ahobrase dibentia wo behunu Kristo dibentia Kristo ni ahobrase fo no esa se Kristo ni wo dwa agoma no wo ye odwan enti odwan bia ye den ebre ne ho ase enti Paul se me so ma behunu ahobrase na ma hunu bone die ma hunu mu difference no enti me masa asetena bia me wo mu no me ma ne ye den ememe ye kesika na ka Paul yosi odefo ye kamera ni fo na ka Paul ye number 1 nanso woto sa bibira ni nyina ye den eto nchen ni Onyankopon ye den ebe nante ye enti 13 no verse number 13 was it metumi adi nyina ayo dia o hye me den no amen was it Paul ama ekoma mu na bamu wama de nipa eka no amu na bam wama wo kira na wona mu no amu na bam wase minim ekom minim ome na me ma ade bia me na mu ye den esom bo ma me de na Paul wo bia na esom bo ma no de bentia na Paul asset na adwen e wo goals no ne botaye no na wa set na adwen aye den asi wo sa ne pe botaye nwa aye den adu Kristo ni se wo betimi anante Onyankopon asem mu wo betimi andi nokore e de ama Onyankopon a ti se wo de wadwen ye den esi Kristo botaye na wo de afere wo no ti se wo de wadwen ye den esi so a Kristo fo bebre ye ko Onyankopon fi ye kwa asore na nso botaye a ye de kwa asore ye nim wo bi se di benti wo kwa asore wo se menim bo itali ni wo se bo minim woni botaye nti a wo de ye den e kwa asore ni panyine ko bi na wo ko bi me ma me ye Methodist ni ye wo meto Methodist mu enti ni manyina ye Methodist fo me papa ye Roman ni enti me yasefo nyina ye den e ye Roman fo me Assemblies ni yasefo nyina ye Assemblies ni enti ye wo no wonam Assemblies mu sa ye den e ko botaye ni adwen bia na ye den eni botaye ni adwen bia ye den eni de bentia woni botaye bia a wo de kwa so no enti Paul ehuru ne botaye se wo pe Kristo nche na ye den akọ enti wase me bon ho modin se metu mirika no na mirika no so ma ye den metu na okon so ma ye den mako dia aka e wo manim ni se Onyankopon bebo me nkunimi dia botire tene abotire we ni Paul botaye po ye ni Paul ni so ade hu no enti wa ma bibia ye den ambu na bam Paul ye no kwafo wodi no kore ekuduru ebra ni wuwo mu wodi no kore ekuduru emra Kristo ye den efre no minu bi yesu betimi adi nokore akosi awie ya na Paul edi nokore abi ma Nyankopon minu bi yesu Onyankopon e hye ye bibiri se minu bi yesu ye den ye no nokwafo emfama dia wafre minu bi yesu yenko James chapter 1 verse number 12 James 1 verse number 12 ti Onyankopon asem wase unhyira no wonipa a woto no bo ase nsohwe mu na se wonya firi mu totoroto a obenya nkwa abotire a awurade de ahye won a wodon no bo amen wose enhyira ni onipa a oto no bo ase nsohwe mu na sai nipa no nya firi mu totoroto a afi nkunimdie abotire Onyankopon de ama atene ne fo de Onyankopon don no sai nipa no nsaka bi ya hwade bi Jafta emra ye woro no abusua ye den eyi no omo ka kire se wo ye mpraba oni ade e wo Israel mu wo ye chiwade ene ti Jafta ye den enko Jafta onya abotre na wampaba na okotra bi no de ho ye den ema ni Nyankopon na ba wo se emre bi duriya na Israel fo pe domperima emre bi duriya na Israel fo e pe obi a obedi okon anim e de ma Israel afa dia na o ma reject no dia na o ma por no ne hu koye den ekohia ema Israel de bentia na wonyame honhom e wo Jafta so
na wonyame ahoɔden yɛ den ɛwɔ Jafta so na yɛtoo ne nsa ɛfrɛ Jafta ɛma ne bɛdi Israelfoɔ anim kɔ ako na Bible sɛ mmerɛ Jafta ɛkɔ ako no na wɔne Onyankopɔn yɛ den ɛwɔ apam enti wɔbɔ mpaeɛ ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ Onyankopɔn de ne kɔ ɔko no na sɛ wɔdi nkuru na ɔde ne ba asomdwe mu a deɛ wobɛdi kan ahyia ne bia no ɔde bɛbɔ afɔdeɛ de ayɛ dem ɛde ama Onyankopɔn na Bible sɛ mmerɛ yi Jafta kɔ ako no ampa Onyankopɔn ma no yɛ nkurumdifoɔ na mmerɛ a wɔba no ne dɔbɔ baako pɛ ɛne na Jafta yɛ den ahyia ne kan ne dɔbɔ baako pɛ na Bible sɛ Jafta de abɔfra yɛ den ɛbɔ afɔdeɛ de ma ne Nyankopɔn saa na Yesu Kristo so Onyankopɔn na ne dɔbɔ baako pɛ Yesu Kristo na Onyankopɔn ankame papa wei bɔde ne bɛbɔ afɔdeɛ de ma me no wie no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me no wie no yɛn kra bɛyɛ den ɛbɛnya nkwagyeɛ Israelfoɔ nkwagyeɛ nti Jafta de ne ba yɛ den ɛbɔ afɔdeɛ Israelfoɔ ni monyam nti Jafta de ne ba ɛbɔ afɔdeɛ wɔde ne nipadua to hɔ de ma ne Nyankopɔn saa na Abraham so yɛyɛ minia a wo so waduru so o Kristoni a wo kɔmɔtɔ ne so kɔ Roma wo kɔ assemblies wo kɔ tutap wo kɔ House of Grace wo so ɛdeɛ ɛna wo de bɔ afɔdeɛ de ama wo Nyankopɔn ɛdeɛ ɛna wo di ho nɔkorɛ ɛde ama wo Nyankopɔn wo betumi adi wo sika sɛm ho nɔkorɛ de ama wo Nyankopɔn wo lifetime wo time wo mmerɛ wo betumi adi ho nɔkorɛ ɛde ama wo Nyankopɔn sɛ yɛ starte asɔre 10 korɔ na wo korɔ kɔ a wo betumi di nɔkorɛ ɛde ama wo Nyankopɔn sɛ na wo korɔ kɔ no wo beduru adwuma mu hɔ wo beduru ɔyɛ asɔre fie hɔ because adwuma mu yɛ ma wo time sɛ 7 korɔ kɔ a 6:30 na wo adwuma mu wo di nɔkorɛ ɛma wo adwuma na mo ntimi ni nɔkorɛ ɛma wo Nyankopɔn adwuma wo ntimi ni nɔkorɛ ɛma wo time ɛwɔ Nyankopɔn fie wo ntimi ni nɔkorɛ ɛwɔ sika sɛm no ɛsan sɛ wo tim ɔden wo yɛ akoa wo nya talent ba ko tutu fam de kɔhyɛ hɔ no wo tim ɔden na Bible sɛ wo wura no ba wo saa nipa no ɔbɛfɛ wo de wayɛ dem ɛde afa n'anim menu Onyankopɔn ɛhyɛ yɛ anwumire sɛ yɛnyɛ nɔkwafoɔ yɛnni nɔkorɛ nkosi ahwiye Onyankopɔn ɛnhwɛ wo situation a wonam mu no na mu in your situation wo problem ni mu dia wo yɛ fa wo problem no mu no ɛno mu na Onyankopɔn yɛ den ɛhwɛ Paul situation ya omo de Silas omo ko to afiase no enye woni na Onyankopɔn hwɛ yi o na mu omo situation emra na omo da afiase wo no ayeye nyum no empaibo ne anigya na omo wo mu ewa afiase wo no ene na Onyankopɔn hwɛ yi osoma na bofo mo yɛ de okoyi Paul yɛ de efiri afiase but wo situation ya wo na mu no wo de ayɛ sum wo situation wo na mu no wo de ayɛ nkomodie wo situation wo na mu no wo de ayɛ abosonsonko o problem na enta wo so no wo de aikɔ malam so atrofo adifo na wo de nam wo so de bentia wo hwɛ afiri Onyankopɔn Paul situation na wo nam mu no omo de yɛ nwonto omo de yɛ mpaibo omo de yɛ akɔnkyene omo de yɛ ayeyiye omo ne ji wo Kristo mu eni ti Onyankopɔn ho Onyame ahoɔden yɛ den ɛhyɛ wo so Onyame tumi yɛ den epagya wo so a Kristo for bread to say me no be so ye problem ye situation ye namu no emu na se ye so ye di pagya ye Nyankopɔn emu na so ye se ye Nyankopɔn aye mama problem ne ye den ɛnhyɛ wo so sɛ wo problem ne hyɛ wo so ɛde wo kɔ owuo mu sɛ wo problem ne hyɛ wo so ɛde wo kɔ wɔsɛyɛ mu sɛ problem ne hyɛ wo so ɛde wo kɔ animguaseɛ mu sɛ problem ne hyɛ wo so a watamfoɔ bɛserew nipa etwa wo hyɛ wo kasa wo bɛsom Nyame aba yahwɛ no ɛmo de wo bɛkɔ wɔsɛyɛ mu ɔmo bɛserew na ɔmo bɛbisa sɛ wo Nyankopɔn a wo som no wo yi Paul ama ne situation ankata ne so Paul ama situation na wo mu no ankata ne so emena Nyankopɔn fra Abraham sɛ Abraham firi wabusom kɔ no wama fra situation na yɛde ahyɛ ne so wɔgye wo Nyankopɔn diye wo hura ho wɔde ne tumi wo Nyankopɔn mu enti Abraham yɛ dem etu anamo wo Nyankopɔn mu sana yɛde Peter so kɔto afiase Peter ahwɛ situation na wɔnam mu no na emu ɛna wɔsɔre ɛde pagya ne Nyankopɔn enti bi di ka kyerɛ wo sɛ situation a wo kɔ mu ɔhawa amane a wo kɔ mu de ɛya to wo so no ɛno ɛna yɛ wo pagyae ɛno no wo pagyae ɛno no wo kanko enti sɛ situation bi ama problem bi ama wo so a wontimi ehunu Onyankopɔn ani wonyam so how be amba wo to adan mu a wontimi hunu Onyankopɔn ani wonyam wontimi nsɔre mo mpaye wontimi nsua ade ɛsɛ problem bi yɛ den ɛto ɛne mu na wo didi benyini ɛne mu na wo betimi apagya wo Nyankopɔn ɛne mu na wo betimi ahyɛ wo Nyankopɔn ani wonyam enti sɛ problem yɛ den ɛto na wo hunu Nyankopɔn sɛ dia ne tumi yɛ den esitie ɛsɛ nipa serew ɛsɛ nipa di wo fɛw ɛsɛ nipa kasa wa bodam
na nimu na wo di no kore anima wo Nyankopon a ono mo se wa boda mo no omo mo se woni dwuma bi adi no omo mo se woni dwuma bi adi no omo be ba wo nchen Jafta ye ka se o ye mpanaba enti woni ade e wo Israel mo na se nipa ni ade ade a adan na mfaso aba so wo pe obi a wo kwa akode mo hwe na ti akwan na woni ade wo Israel mo na mmom huhu no na wo di ade wo Nyankopon mu die bentia na wo ye Abraham asini wo ye Nyankopon ba enti minu mi so ye di ade enti ma ye ma physical appearance na nye den emu yabam mama nye den emu yabam Kristo ni na amane be den eto no Yesu Kristo kan se obu ye mbeka kire nse so ono di amompo na wo mo ye ni se ye nwie wo ye de eden na wo de ye mefa so enti we kire se Nyankopon frɛ wo so wo gidi ni a o frɛ wo so wo Kristo ni a ese wo di no kore o how be den ebeba amane be den ebeba na so ni nyina mu no o Nyankopon si di no kore den fama man dodgy problem mama ye se wo serpent and zigzag and anti zigzag and as ye first steps no Kristo ni problem ba na wo hwiri na akogina amane ba na wo hwiri de bentia osuru ginam na pega Onyankopon Israel Yanko Numbers 23 verse number 19 Numbers 23 verse number 19 Numbers 23 19 yenti Onyankopon asem wase Onyankopon nye onipa na wadi atoro ana onipa ba na wanu ne ho ono de obeka asem bi a olenyo ana se obekasa na elemani team amen wone mani nye den enti onyame enye nipa na wadi atoro onyame ye nokwafo de waka ade afa wo no sisa so obedi nokure brother so obedi nokure na wagina mu a de waka fa wo bia no ebe den epepem brother de Onyankopon bo wutirimu abo ni tirimu de bo wo de ba asase we so no so obedi nokure ade ama Onyankopon a de waka fa wo nyina no ebepem onyame ye nipa na wadi atoro menu metimi ahya wo sister chena bra begi ade we e chena wo mra no maka so medi akoya ade foforo ni ye nipa medada wo etisa wo de wo to ma me so wo de wo to papa so wo de wo to wo yire wo de wo to wukunu so a wukunu bedada wo yire bedada wo oba bedada wo ma me begya wato ho no de mu ye wo nipa bi a ono ne hyebo a ebam ono ne kama ne ye de ebam ono ne hyema ne ye de ejina onyame ye nakwafo sister wonim se problem we be den ebeto wonim se amane we be den ebeto na ade a Onyankopon ahwehwe afiri ho ne se obeye nokware obedi nokware aye den ede ama no obedi nokware ede ama no enu mu ne Onyankopon be den efiga wo onyame wo nema bebere ede ma ne ma isa so se achede pa ne ye pa nyina aye den efiri mi nche na aye den eba enti se nema pa ne achede pa firi eja Nyankopon nche na eba dia ade na ne ba Onyankopon be kamo onfa sa ade ne ye den enfa ma wo wundi nokware enfa ma Onyankopon wo dodgy problems wo problem no wutimi peja Onyankopon wa manye mu wutimi ni Onyankopon aye enti na Onyankopon ho ade ntimi ma wo so enti na dia wo hwehwe wa bo ho mpa ye no wo nsantimi nye den enka de bentia wo problem no mu no wo ko hwehwe mwa wo problem no wo do wo koto wo sofo so wo pu Onyankopon wo do sofo aye Onyankopon wo do sofo ade aye Onyankopon wo ya firi Onyankopon ho bo Onyankopon a wo no wo de wo kita wo nkomo no wo ya firi no problem be na wonam se na wo be pere wa koma ase na wo so go Onyankopon so waka che Onyankopon se awurade hunu me mobo man ni no kora amfa ma ho me nante wo ma kwan so me tuana mo se dia me amepe me nante se dia makono e kire me awurade hunu me mobo na kai me Onyankopon be hunu mobo na Onyankopon be kai we na nwiri di no kora ma Onyankopon wase di nokore fama Onyankopon was Elia yeden eye nipa se wo a tie ni o Elia eye nipa se wo a na se Elia bompa ye na Onyankopon tie no ade na wo bompa ye Onyankopon tie o kena komane mu cheke wa dwene ni mu ede ma pa na ekoso ede ma bi sisa komane mu ede ma bi sisa adwene ni mu enti sa ade na ene Onyankopon timi ye den enkonete wo sa all right wo sa wo ye good die na so bibi ye den ekoso bia na nye bone wo gidie den esua ebia na nye boni o na emu enche na wugidi aye den apaba wugidi aye den atonsuo mu
na Peter ni Yesu Kristo ne na omonam ensentene Yesu ye nyina na Peter eni Yesu Kristo ko ba bia woni Peter na eko na so emra Yesu Kristo etwe ne ho kakra bi no na Peter hu Yesu Kristo akirikyiri no Peter ka kire Yesu se ye owura Yesu se ye wodi a ene hyeme sa menye de membra na Yesu Kristo ka kire Peter se Peter bra na me Peter eko no Peter hwe nkyɛnkyɛn ahun asoɔkyere a na ebo no ebu Peter bam Peter ne focus wa fa na adwe anyere ensi fra na Kristo afre no on fa na adwe ensi botaye ne so enti ma Peter start ye dem emmeniye Dibentia, se minum ye ni entimi anyire onyame mu a. Se minum ye ni entimi ane focus ya fa ya adwen ensi onyankopon so a. Emframa ebo. Asoche na etwa emu ahia, die nipa eka fa ye ho no, minum ye ni abamba ye den ebebu. Minum ye ni anyire wotaye no, dibentia, enche ne ya bama ye den ebu. Ye hwa asoche no, ye hwe ekom, ye hwa ho kira etwa ye mu ahia, ya bamba ye den ebebu. Peter hwe ye etwa no mu ahia. Peter hwe emframa na etwa no mu ahia. Dibentia na Peter wo ye adwon wo poso. Enti woni biyama ewo poso woni be hu na ewo poso wo so na wo ye wiase ni a onyankopon fere woni biyama na ewo wiase enti se na wa be di Kristo adi a man fa wadwe nko wiase ni ma biya so bi fa wadwe ye den esi onyankopon so tutu ana ma fa hye onyankopon sa na fa wadwe nyina si asemi ane so fa wadwe nyina si Kristo moja wo be hwe egu ye so na mu se moja ne gusu ye den kasa na mu se moja ne gusu ye den ye adwuma Emu so be moja de dia na we di moja no no kore asem a we ma moja na ye no kwasem wo abra bo mu na moja na be di ni wa akoma ni mu a afi we nyame nsa be ba wo so we nyame tumi e be den e be ba wo so minim dia wo kom minim dia wo fom but enumire dia wo nyankopon e ka kire me no mi no wo ka kire didi ni wo ka kire wo Kristo ni se ye no kwafo ekosi awiye di no kore ekosi awiye Edu we nyankopon asem e ba wiye ye ne Second Chronicles but so say mama no Second Chronicles chapter 16 verse number 9 Second Chronicles 16 verse number 9 Second Chronicles chapter 16 verse number 9 but so say mtire sia yi mudun kono waso we nyankopon adi nani kire fa wiase nyina na wode ne din ye den achi wona wosulu no wode ne tumi e de bo wona wosulu mo nslaban ye den ehia Onyankopon ye onyame ye nani kine ko wiase nyina emra me meti hei bebi a me hunu aya me dan mu hei ya bebi a me gina ya me hunu bia ko so wa abonten wo so bebi a wugina no bebi a hunu ya bebi a wugina na but ye woni pa bi wo ha ye wo bi a wo kita tumi na wo kita hodin bi a me nu ye no wo hwe ye wo ha no wo hwe obi wo Ghana wo hwe obi wo Ghana no wo hwe obi wo Libya wo hwe obi wo Libya no wo hwe obi wo Israel wo hwe obi wo Israel wo hwe obi wo America sai nyame wo ni hu ade na me nu ye bi emfa suro ma papa we ade na ye emfa suro e ma papa we se ye ko mo tia wa se ye ko akonfo ho pa omo di nsuo si wo omo di ade white bi si wo na omo atu kakra na na omo ye de na mo hwe na Nyankopon de emra me nu ye ni ada no o se na na basa ye den eda ye so emra me nu ye ni ye pie no na de den ye ekita me nu ye no ade na ye emfa suro ma papa we ade na ye ni nokore emfa ma papa we dia wa frɛ no eye nokafo onyame wunim adwempa a oyɛ de no wodwene wo me no wie ye ho wose me nim adwenko a me ye de me dwene mo ho na enye bɔne adwen sɛ me mam adwie ye pa me nya ba wotie me sɛ me no wie ye benti nokore e de ma Kristo a sɛ benti nokore e de ma Kristo de anya sɛ ye som nyame de ama ye nsɔfo a ye som nyame de ama sɔfo maame a me som nyame de ama me kunu me som nyame de ama me yere a na ye be hu sɛ ye som nyame de ama de ɔbɔ ye na ɛdeɛ na nyame aka ɛdeɛ na bonsam aka de ato abrabɔ no so ɛdeɛ ne bayifo ɛdeɛ ne motia ɛdeɛ ne konfo wodi ane sɛ di nokore wodi ane sɛ di nokore emra wo adwuma mu di nokore emra wo adwuma mu emra wo sɔfo eni ho emra wo asɔre member bia nye de eni ho wo adwuma mu wo no di nokore ɛwo ho office na wo hye no a wo no boss nko a na hye ho no ɛdeɛ na ɛkɔ so sister di nokore wate adwuma na wo komu no boss no sister wone wanda on fa adwuma sister gyan na kɔ dwene wo nkwaje ye wo think about your soul is more important than the work. Your soul is more precious than your work. Think about your soul. Dwene sɛ find am you a me kra ye den echo enti be ye adwuma wo yi akosi awie ye
na sɛ mpo me yɛ adwuma wɔ kɔsi awie yi a me wu akyi no sɛ fine na me kɔ man to bright ɛmfa ma adwamammɔ ɔmem di a onyankopɔn de ama wɔ no animonyam a onyankopɔn de ama man to ɛma ni mo sɛ adwamammɔ man to animonyam ma sika na sika yɛbɛto yɛ de ebegya no ayɛ ne nakɔ man to animonyam ɛma nsa man to animonyam ma gay man to animonyam ma lesbian brother ɛde wo kɔ wɔ sɛyɛ mu ɛde wo kɔ owuo mu ɛde wo kɔ anu guaseɛ mu ɔmo ne de ato sister wani na wato aso no wɔn sɛ giri waso wani akyi nyinaa ɛyɛ den ɛpɔn wasra wɔn ne wani ma ɛyɛ den ayɛ wasra wɔn ne wani ma ɛyɛ den ayɛ sister brɛ wɔn wase na wɔyɛ dɔteɛ wɔbɛsi akɔ wɔn dɔteɛ mu di nɔkora ma nyankopɔn na wɔn sɛ dipadua wɔ nyankopɔn de ama wɔn sɛ na wɔ nyankopɔn no sɛ ɛbɛfata wɔn ɛna wɔbɔ wɔn man sesa wɔn deɛ di nɔkora wate wasɔre wa wɔwɔ no di nɔkora ma wɔ nyankopɔn di nɔkora ɛwɔ abrabɔ a wɔbɔ mu wɔ secret place baabi a wɔbi anim hɔ no di nɔkora wɔ hɔ na wɔ nyankopɔn yɛ den ɛwɔ hɔ sɛdeɛ Second Chronicles 16 ne kaeɛ no wɔso wɔ nyankopɔn na ne kyini fa wiase nyinaa nti wɔadwene sɛ tokuro no a wɔhyɛ mu no sɛ onyankopɔn ni hɔ a wɔadwene sɛ tokuro no a wɔhyɛ mu no wɔasɔre ma baabi ni hɔ a onyankopɔn yɛ den ɛwɔ hɔ ɛsiane sɛ wɔso ɔbɛn wo sɛ atade a yɛ den ɛhyɛ wo hwan na wosuru no hwan na wodi buoma no hwan na wofɛre no ɛmea na wɔyere wokunu wo church member wosɔfoɔ daabi o ɔyɛ nipa suru onyankopɔn wate fɛre onyankopɔn wate fa buoma de ahɔbɔɔ wo no wate fa buo ɛne anidie fa suro fa ma de ahɔbɔɔ wo no na hu sɛ papa wei ne hu baabi a wɔwɔ no baabi a wɔnam no yɛ nokwafo ɛmɛra Yesu Kristo gya Peter mmɔkɔɔɛ no ɔmo anka sɛ Peter Yesu ni wɔn nkyɛn bi mu na emu wɔn di nɔkɔrɛ ma nyankopɔn ɛne nti wɔn nɔkɔrɛ die ɛto wɔn din sɛ wɔn yɛ Kristofoɔ wɔde bɛnti Kristo so abɛtena wɔn ɛdeɛ na wɔso yɛ di adanseɛ fa ho sɛdeɛ Samuel ɛma yɛ mu yɛ no wɔse ɛdeɛ bɛn ɛna onyankopɔn frɛ me dɔde me to ma no magye obi adamu di ana atwa ntoro de akyere obi ana daabi o yɛni nɔkɔrɛ ma nyankopɔn yɛni nɔkɔrɛ ɛma yɛ adom yɛni nɔkɔrɛ ɛma yɛ mfrɛ yɛni nɔkɔrɛ ɛma yɛ papa yi wayɛ bi ɛde ɛma yɛ na ka yɛsɛ owuo na ka yɛsɛ ne mbuaseɛ nanso wɔbɛfa saa owuo yɛ dɛ ɛto no so obi bɛbisa sɛ ɛne ɛkwan bɛn ɛna mɛfɛ so a mɛyɛ dɛ mɛtumi anyini ɛwɔ nɔkɔrɛ di mu menua yɛ mpaebɔfoɔ sɛ wopɛ sɛ woyɛ nɔkwafoɔ a mama wo kasa nyɛ dɛ ɛndɔɔso mama wo kasa ɛndɔɔso yɛ mpaebɔfoɔ sɛ wopɛ sɛ woyɛ nɔkwafoɔ na wonyini wɔ nyame mu a mama wo kasa ɛndɔɔso yɛ mpaebɔfoɔ yɛ baaboro adesuani sua nyankopɔn asɛm ɛsiane sɛ bere bi hɔ no a wobie baaboro no a wokɔ bɔ adeɛ bi so asɛ ei nti woyɛ wɔ baaboro no mu ɛwɔ baaboro no mu di nɔkɔrɛ ma nyankopɔn sua wɔ nyankopɔn asɛm sɛ wopɛ sɛ wonyini wɔ honhom mu a na woyɛ nɔkwafoɔ a kɔ yɛ evangelism ka nyame asɛm wo ne onyankopɔn ma wo ne afoforɔ nyɛ dɛn ɛnkyɛ onyankopɔn asɛm dwene wɔn a wɔyera no ho wɔn a wɔyera no dwene wɔn ho afei bɔ mpayɛ ma afoforɔ afei bɔ mpayɛ ma afoforɔ me nua ba wotie ni yɛde onyankopɔn asɛm ɛɛba wieɛ hwan ne okristoni nɔkwafoɔ hwan ne bɛtumi adi nɔkorɛ akɔsi awieɛ wɔsi yɛndi nɔkorɛ nkɔsi awieɛ Bible sɛ deɛ a wɔde ne nsa sɔfo ntumdadeɛ no ho hia sɛ wɔyɛ den wɔtwa ne yɛ den ehwɛ n'akyi sɛ yɛasi akoma mu sɛ yɛne Kristo bɛnante a ɛne yɛ Nyankopɔn ɛhyɛ yɛ sɛ yɛni nɔkorɛ nyɛ den nkɔsi awieɛ yɛnyɛ nɔkwafoɔ nkɔsi awieɛ Paul sɛ menim ɛkɔm menya konkosɛm menim ahobraseɛ nanso memma saa nneɛma wɔ nyina nyɛ den ɛnhyɛ me so ɛdeɛ na onamu ɛdeɛ na nhyɛ wo so ɛdeɛ na nipa ka de ato wo so ɛni ti waba mu yɛ abui mama waba mu nyɛ den emu deɛ wokɔ deɛ wofɔ mu problem a ɛda wo so no ɛyɛ wo mpagyaeɛ ɛyɛ wo exam sɛ wo Nyankopɔn de so ayɛ den ahwɛ na sɛ wotumi gyina mu na wo paase a afei wo Nyankopɔn hyɛ wo animuonyam afei wo Nyankopɔn yɛ den epagya wo afei wo Nyame adom yɛ kɛseɛ wɔ so afei wɔde watamfoɔ yɛ den ɛyɛ wo naaso ntiasoɔ mama bi bu nyɛ den emu waba mu
di nokore ekosi awie wamane mu no di nokore problem a yakoso e wo wasetene mu problem a yakoso e wo adwuma mu problem a yakoso wo awade mu problem a yakoso wo awo mu problem a yakoso wo yade so yade mpaso no di nokore den fa ba Onyankopon wo problem a wonam mu na fiase e de wakoto no e ho na ese wo pagya Onyankopon e ho na ese wo di nokore den e ma Onyankopon di nokore ekosi awie di nokore ekosi awie menim ya wokom menim ya wofam menim o hawo bia eda wo so menim de nipa kan ya to wo so eniti wabamu yabu eniti wo firi adom no ho ene se wo be ye nokwafo e de ba Onyankopon enhyira no Abraham ye nokwafo e de ma Nyankopon Abraham ye nokwafo Paul ye nokwafo e de ma Nyankopon wodi nokore e ma fra Onyankopon de afere no no eniti Onyankopon de nokore e ye de edi Abraham wadanse se me no bi nso ye pe nokore aye Kristo honhom se edi ye wadanse a ese sabiri ya start ye de edi nokore ma ye fere edi suru edi obuo edi adidi edi ma Nyankopon ma hwe de atwa wo ahia ma hwe mframa ne aso kyena ye de ebo wo hwa wadom be edi ebebu fo ani si Onyankopon so na Onyankopon be ye wo kwafo Onyame be ye wo komafo edi ama wo Onyankopon hyira wo Onyankopon nye wo kese Onyame ntom wo no mboa wo dia wo kom ye wo fam nyina no Onyankopon endilifa woni wo mfiri mu na wo hye wo ni monyam se ye wo hye Peter ni monyam no wo so ni Onyankopon hye wo ni monyam ebia na wo afei na wo tie me ana bia na wakwa asori ayeden ache woni mi Nyankopon wo fa Kristo se wo kana na waje nkwa woni motaye tia na wo de kwa asori wadin se nipa nyina ekọ na wo kobi ene Onyame do Onyankopon edo eye wunti eye wonko wunti eye meme nko wunti ene Kristo ye de ebi wuye se ne obedi samboja na tuma me no mi no ebo mpa ye ni bebi a wo bi akobo sampa ye ni di machi na ka che Onyankopon se Awurade hu me dibonye ni mebo Bible say emira Pharisee ni tugini ni kobo mpa ye no Pharisee ni wa no bebre na tugini ni hunu no se wo ye dibonye ni nti wakasa Awurade hu me dibonye ni mebo me yo konfo me yo wudi ni ye dwamamofo hunu mebo na Onyankopon hunu mebo afi ye bo mpa ye peja wo sana ka che Onyankopon se Awurade hu me dibonye ni mebo me jitu se me ye konfo me jitu se me ye nsambuni me jitu se Awurade minti na wo bewu maame Awurade mi titum se enne mi wu a me kobo nsam gyemu Awurade hu me dibonye ni bobo Awurade ma moja no enkasa ma me Awurade fa wo moja no to me aboden Awurade fa moja no fa me bra wa henie no mu Awurade ma moja no bi enso me so ka che Onyankopon se Awurade kai me enne anumere Awurade kai me ma me ngu wo me boni mu e ma me nsan komachi Awurade fa wanto ne wa hoode a wo de dom ye na wo de be ti ade bonyefo kwana Awurade ma sa atom ne bi enso me so Onyankopon hyira wo se wakoma adi asem nachi ne Onyankopon de na hoodin se de woka se Onyankopon de ne den ye e wo 2 Chronicles 16:9 no e ka kire se wo de gie no ene Onyankopon de na hoodin ayi e de acho Onyankopon hyira wo Onyankopon emboa wo dia wo kom dia wo fom na wotwe mu akonto wo adwuma mu bebi a wo na bia no Onyame hoodin Onyame tumi enye duru na enye kese wo so wonyi wo ne wo ma wonyi wo ne wo yere enyi wo ne wo busua wa yonkofo ne wafefo nyina emfiri ofidisumfo ofidie mu wo pagya wo na wo hye wo ni monyam se de wo hye Abraham ni monyam no Onyame hyira wo Onyame nye obi bia kese wo ba so na wo hye ya Onyankopon hyira wo wan hye so a Onyankopon hyira wo na emom me de ni mafutu a me de ma se ka wo be hye e de ma wo nua so na wo nua ye dem enye bi etie Onyame mmoa ye bebiri nyame boa na da sene Yesu Kristo ama ye be se ehia shalom 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 ye bom pae ye da wase Onyame no kwafo se emire so wo ma wani monyam wa hoodin utumi esane o maso wo do nkwaje e de abedom yen ya nanka yen se na yen fata Awurade ne wo hyira yen wo asemu wa yen kese e wo asemu wa betu yemfo na wa be kyerɛkyerɛ yen wo me yemu se Awurade se yi di nokore ekosi awie ya enti ye kase animonyam hye enka odin ye kase asada enka odin se Awurade wadi hinamaye me jatiefo nyina hye wonsa na wotwe mu adwuma mu na wotwe wo na yemu na wotwe wo so ne mu Awurade ma wa hoodin otumi enye duru na ye kese won so dum wo na boa wo na gye wo fridi ya wo so nyina mu hye wo den na hye wo ma wo ma school ko mu bi wo adwene mu na mo mu nyansa na ma usuro entena mu ma babo ma otumi enye kese wo ma so na dasa netu ye na ye beka se aseda enka wodi ye da wase nyame kokuruku ye da wase otumfo se Awurade wadi hine e de amaye Onyankopon enhyira ye e wo Yesu Kristo dim amen.